Good. Now on Vale. Vale, 5. Yes, 3. Nothing but that. For 2 points. Vale. Lopez. Pontiliano. Sliding through. Atas. Habana. Habana. Nasa pikiran bola. Clave. Good. Now 59. Barren. Wala. Payon. Good. The ball. Now to Clave. To Salva. Back to Clave. Lopez. And get a foul by number 30. Second personal foul on Habana. Now warning for penalty Milakor. Tinag ko na lang for sa 2 point Habana. pwede ba yun? Korea, now to Malion. Malion, now to Clave. Oy, mga tugang, walang po kitang technical error na nangyari ha. Share na lang po si Satuya kung ano dyan. Si Satuyang live coverage dyan sa Alex Mendoza ha. Yung Alex Mendoza lang po. Si ano, nagtaigwan ng technical error. Pero live po kita sa Alex Mendoza. Ha? Ano na lang po, follow na lang po. Sure. Clave. And Clave. Lopez. Sure. Second. Kaya walang po kitang technical error. Ang live coverage na po, mayo po duman sa 2.0 ha. Yan po duman sa Alex Mendoza lang po. Alex Mendoza lang. Now to Salva. And to Lopez. To Clave. Clave. Once again, now to Korea. Yes! 2 points! Now to Habana. Habana, sit down by Lopez. And Lopez. Yes, sir. Yes! 2 points! Yan, 6 points na ang kalamangan ta mga tugang. Matindong na ako, bubiluhan ko na niyo. Lawang na kita. Diba ko, dahil nakita ko nagigirong talamang ng kalaban. Pero ko yan. And no. Atakin by number 59. Sanbara. Almost was the handle. Sure. Bayan back. Nakuha yung bola sa number 5. Good. Block! Nice block! Yeah, number 13, 2. Lopez! Lopez! 2 points! Back to back, 2 points by Lopez! Ayos! Lamang nakita po ning 8 puntos. Number 7, 2. Bare. Nice time of Salva. To Clave, Clave, 2. Korea! Yeah! 2 points! And number 59, Bare. Sure. Again, Bare, get the ball again. And 2. Now to Salva. And Salva. Hey, 1 on number 7. Buelong-buelo ang kalaban. Douglas. Lopez to Clave. It's another ball. Sige coach, itag ko coach. Lagout ko lang din sa kuyang sa wrong account. Balik ako duman sa sakong account. Pangyayari, napanood ni sa kuyang cellphone na nitad. Ang
ang nag-live si Saro kung ayaw man tigihiro. Tapos nag-live. Number 8, Malia. First, Malia. Oh, i-share daw na ni Alex Mendoza 2.0. Please share. Both team warning for penalty. 25 seconds remaining time. Yes, 2-2. Yan, balik sa ang Kalamangan. Salva. Sir. Roy, nice. 7 seconds. 7 to shoot. 5. 5, 4. End of the first quarter. Balik po sa 8 ang Kalamangan, ang Libmanan. Number 9. Basketball. Villanueva. 2. Osio. What a pass! Yes! By Junjun, ang legend kang complex. Basta purustahan, kay Junjun yan. Nagkasirahan. Sia. Basketball. Osio. Yes! Yes! Try ito na. Number 6. Number 11. Yun na, Coach Tupi. Na-share ko na po. Ni 2.0, na-share na. 5. Good. Almaya. Nakaalpas. Sayang. Oy, si mga nagpapabati, nag-ano dyan ha, nagsa-shoutout. Naku, dahil ko masa-shoutout sa hindi mga tugang. Nagasibor. Bang! Asibor! Stephen Curry, perimeter. Bang! Junjun na naman! Asibor. 2. Villanueva. Yeah! 15 points by the Libmanan team. Yan. Nako, nagkukupa-kupa lang ngunyan si Coach Tupi. And Yesuri. Number 11. Serrano. Number 59, Vale. And George. Number 11. Now, Osio. Wasasubor. Anderson. Vale against Asubor. Yes. No. But number 13. Again, the ball is down to number 11. George. Now, to Nilata. Joshua. Rason bringing down the ball. And Rason. Good. Alright. Okay. Oy, si mga 40 up dyan, nag-i-enjoy na dyan sa sindang kinamumugtakan na po. Kinamumugtakan ha. Okay na boss, pareho meron live sa wall. Ayos, thank you Coach Tupi. Aha. Sige. Napano daw ni sa kuyang Facebook na niyo ta. Asibor. Bang! Nothing but net ni Jolat Asibor. Hali pa lang yan sa meeting ha. Binas pinakakang ko digding spaghetti ah. Number 6. One shot. Short. Ha? Korea. Nabago Villanueva. To Relata. And Relata to right after set. And Relata. You get a foul? By number 12. Holding foul. Substitution. Binas si pinakakang kong spaghetti kay ano 19 seconds. Shut kay Jolar. 19.
Dahil lang maagahan na naman from Coach Tupi. Yan. Sisay daw niya raw nagdi. Oy, happy birthday. Congrats po, Team Portiat. 24. Okay, 24. Okay. Okay, alright. Lahat ng magtutup at there's a ball in a ball by number 1 Villanueva. First of Villanueva. Second team foul for Manan. Number 6, Verbas. Relata. For the ball, bringing down the wall. Oh, Asibor. Okay, Relata. Villanueva. Short. Now to Osio. Osho! 1, 2, 3! What a show by Osho! Yan, sabi ko na ha. What a show by Osho. 19 puntos na mga tugang ang kalamangan. Ang regalo ninda sa daan sa kuya, 40 puntos. Ano daw? Now to number 7. Now, Asibor. Villanueva. Balion. Relata. Short. Nag-hesitate pa si Padon, pero okay lang yan. Bawi na naman. Going down the ball. Asya. Malion. Yes, sir. Ako na ma-score. Pag Libmanan na nagsishoot, ako ang ma-score. Okay. Subdivision. Aramalindo, pag si Alex nagpapalaban ang Libmanan, dara-dara dyan ang sakuyang buot. Talagang pag nalalamangan kita. Pag nalalamangan kita, ang mga ano po ni Mayor Subag, ang yan, ang 40 opening 2,000. Mag-relax-relax na daa. At yan, sa OP naman, ano, may pinadaraman po si Mayor, ano. Lumaga. And your foul. Alright, 4 minutes, 29 seconds sa second quarter. Both teams having 2 team fouls apiece. The best jersey maker in town, KD Sportswear. Now to Malion. Lumaga. Okay. 5 to shoot. Shoutout po kay Sim Camera. Thank you, takadawa ng game digdi, patuluho na. Rosan. Lumaga. Tulata, almost. Substitution. Baga against Lumaga. Thirteen to shoot. Now to Lopez to Lumaga. Ako na mapindot. 1, 2. Basta sa tuya yan. Ang iris kurang kang Libmanan. Kaya Alex yan. Ako ang mapindot sa scoreboard. Nice pass. Error na naman. Mapasiring na naman sa Libmanan. Ang bola. Yan. Bastante na si Osho. Siopaw no, siopaw. Siopaw. Ha?
Rusty Lopez. Dilata. And Rusty man ako si ano pa yan? Yellow foul. By number 9. Si Sharif. Haking foul. Transition. Got first personal foul ng 4. And got third personal 13 fouls. Tumilaw. Umaga. Pumiliano. And got a foul by number 7. On Burmas, first personal foul. No warning for penalty. Minaor. Now on this side. No, to the first one. 45-22. Yan ang sa tuyang iskoran mo na. Oy, shoutout sa mga taga-Taban. Kadakol mga taga-Taban digdi. Last one. Nagaralan-dalan. Yes. Pwede ning pag-shoutout ang mga taga Menro. Kadagos kong inaatama ng kalinigan digdi. Igwa pa po kitang kawat nagaganapon digdi sa Libmanan ha. Kawat po kan San Fernando versus Libmanan. Digdi po yan gaganapon sa Libmanan. Lopez to Pedro. Nice deflection by number 10. Happy birthday po Sir Alex Mendoza from Mark Joseph Dumabe. Salamat idol. Bang! 1, 2, 3! 27 puntos na. Nakakahangus ang gusto si Alex Mendoza ng Harhara Room. Number 9. And volley back to Bang! Ako na. Tawa makulog ang boot ko, ako ang ma-score. Tawa makulog ang boot ko, ako ang mapindot. Now to Lumabe. Ano ko mang kita ng 24, no? Lopez. Pompiliano. To Lumabe. Substitution. Got 2 minutes, 5 seconds remaining. Venezuela, nakapalil Lumabe. Waiting for teammates. And here foul number 11 on Sirena. Pero mapipremyohan ko si Pebin kaniyo pag araw kaniyang kakawaton ni Pebin. May ano ka sa kuha siya no? May pang-practice kang sapatos. Yes. Kalapi, ay, kabanga-banga, 50-50. 50%. Second one, last one. Lumabe. Yes, super cool. Lumabe. Candero. Yes, Rumble. Still, basketball. Shout out watching from Kanaman si Helife Kiara. Number 9, now to Bale. Bale, 5. Full shot, short. Turnover. 1 minute 13 seconds. Amang kitang ano, 26 lang. Nice pass to number 9, but 26. Mag 56 lang po ang lamang tao. Okay na yeah, isa po yan. number 14. Happy birthday! Okay, thank you po. J. Salin San Jose Ovillas. First, Pontiniano. Now, 4. Yes. Point.
Grabe ang ano nasa free throw line po ngayon si Jollibee. What a bat? Lamave, got the ball, basketball. Naol na lang, naol. To Lucas, to Lamave. And 51-26. Handshake foul. Penalty. Pakatapos po kang laban na ni, igawa na lang po kitang kalaban na Milaor, San Fernando. Garo ang Gainsa, dahil nag-entry ang Gainsa. Again. Hindi lang. Pero siyempre, Gainsa, kumbaga ano taman yan, palagmang kita dyan. Mga powerhouse man lang na nakakalaban ka, yun Milaor, Minalabak, Pasakaw, dinaw kita kang Pasakaw. Yes. Pero regain ta ang satuya pong kadaugan. Minalabak, pinagdaw sa inda. Number 11. Oh, there's Jacob. Black. And 12 seconds to shoot. 12 seconds. I know si para picture dyan. Ano daw kung mapitikan kita kang para picture sa digdi? Ano sa indaw to? And foul number 14, second personal foul. Legal cylinder. It's now warning for penalty. And the foul by number 6, holding foul. Penalty. First Pindero. Yes, number 13, Razon. 32 seconds. Yes, number 2, 32 seconds. Pindero, Lopez, Quintiliano. Yes, sir. Lomake under net. Now, Quintiliano. 5 seconds. And second quarter. Third quarter. Yan. Ini po ang second season Gov Luigi's Intertown Basketball Tournament Aguila Cup 2024, sponsored by the Provincial Government of Camarines Sur sa pamamagitan po kasatuya pong padangat na gobernador. Ngayong iba po, Gobernador Luigi Villafuerte, asin ng sa tuyang padangat na congressman. Ngayong iba po, Congressman El Rey Villafuerte. Idol John Rusty Lopez. It's a turnover. Now to Maria. Magic. And number 30, Habana is short. Now on to Asibor. And Asibor to Osio. George. Number 5, number 6, Roger Bermas. To number 29, Bauer. Issue 2.
Asubor. Hermosa, short. Pare. 2. And almost bago maka-establish sa position. Shoutout kay Michelle Nopia Rilata, nagdadangog-dangog po ang dangog-dangog po ang Curaao. Support kay Dodon Rilata, Servidad. Now, Asubor. Salva, inside, Lucio. And now, number 14. Wala, but no. Single. Super. Short. Now to Salva. It's on Hermosa. Connect for 2. 59-30. Number 67. But there's contact by number 10, Hermosa. Second personal foul. Sheridan. Ay, Mark third, Disindeyo, rather. Pabs. Eh, Third ka muna. personal foul. Eh. Okay, last one. Pwede mo pala itong alisin eh, para hindi makaano. Hermosa, it's now to Oswald. Korea. Short. Number 6. Also. And one. Okay, Ocean. What a shot. Alright, sige, balik kita sa pagbasa. Sabi ni Arcilia Tabu Susem, Kagawad Gestoni Alejandro, shout out sa imo. Kagawad Mendoza, pakisabi sa team dahil magpadaog. Habana. And pa-shoutout man din sa Kogon Ormoc Fatima habang nagdadalan live sabay tagay-tagay. And Asubor. Short. Now to number 67. 9% to Salva. Asubor. And Asubor. 2. Salva. 2. Lopez. Short. Habana. Short. Korea. Now Silan. Now to Bangladesh. Hanging out. Shoutout sa libanan na ano yan, luway-luway, Oh. luway-luway, tambay baga, tambay.
And easy 2 for Amanda. Timeout. Ginamit na garo kaya si pinagbawawan na tiktik. Basketball tournament. Shoutout kay Jorel Portis Chica from Kevin Sige. Shoutout po sa tropa ko na si Jando, Norway or Suwa Lumabe. And sa kabos, For 13 seconds remaining time. Relata, Malion, back to Relata. Korea! ayaw po magawad star button. Okay lang. Mag-enjoy ka lang dyan, Kevin Luis Arios. Number 67, Samin and Punch in. Wala ngayon. Uy! Sa turnover. Cannot reach out of coverage. $63-32. Ano to? Maria, in and out. Now to Habana. To Gasolia. Gasolia, spin around. No, Korea. Now to Asibuan. Austria. Back doors again. Get the ball. Now to Rilata. And Rilata almost. And Thrower. your foul, number 5. Masab ka na, masab. Pushing down. Thrower. Pag naglaog, para apon. Okay, get a point. Rilata. Oy, sarong ano na? Sarong 32, banga. Now to Havana. Nice steal. Same one. Rilata for Lopez. Patay ka dyan. Maria. Ang highlights ko tato ni Mal yun ah. Bata mo. 4 minutes. After warning bench, Milawar, ordered bench Dorong. Pa-shoutout sa Canada. Si Jason Juan. Happy birthday, Kuya Alex. Konsi Alex Mendoza. Yan. From Konsihal Nonoy Atienza. Salamat kagawad Nonoy. And ano yan? Enjoy watching. Kagawad Nonoy Atienza sa tuyang amigo dyan sa Barangay San Juan, ha? Ay, hindi talaga. Now 3 points. Ay, grabe. And Baran.
Undernet. Also! Undernet. Connect for 2. Oy, 37. Number 15, Rosam. In and out. Marion secure the ball. Rocio. Bang! 40. Rocio. 4-0. Rocio. Maria, tidak score. Number 13. Ano, matay mo na? I got a foul, number 5. Timeout, Team Milahor. Time out, Milahor. Yan. Parehas po ang score. Pagbabago. Yan. Salamat po, Arcilia Tabususen. Salamat po. Orag. Thank you, thank you. Happy birthday! More blessings to come from Kapitan Andrew Opansya, ang sakuyang amigo dyan sa Barangay San Juan. Salamat po, Kap. Yes. Pa-shoutout kay Andres. Ano bang score na? 33. Yan. Pa-shoutout kay Andres. Taghap na hindi nakaulit nag-iinom from Benten 1, 2, 3, 4. Autor. Yan. Benten Autor. Shoutout kay Arian Auton Merced from J. San Juan. And Leval number 4 and Lopez. First personal foul. Now 3 team foul. Digdi po sa Moya, sa Banwa na Libmanan. Ito mga nagdadaralan pong bako mga taga Libmanan. Kadakol nagdadalan sa tungo niyan taga Milaor. Ang sa tuya pong ano ni? Ang sa tuya ang sa Moya pong Banwaan, ongoing mo po digdi ang pakawat mi ano. Yan, igwa kami ning 62 barangays out of 75 barangays. Na pig papakawat-kawat digdi. Igwa kaming 148 na team na pig papakawat-kawat digdi. Sa 148 team, igwa kaming 620 kawat. Parehas na po ang team fouls. Tigtulo. Kontriano, tulong Mabel. Take 2 ball. Villanueva. 81-34 para 47, aba. Nagpaparaguran na. 47. Happy birthday to me. George. Lumago. And hindi na ba? Mayroon ulit. Salvation mo. Ano na? Happy birthday, Sir Alex. Salamat, Pose. Walang anuman, Chairman Aldrin Another. ating kaibigan sa Barangay San Isidro, Aldrin Cordero. That 1 minute 19 seconds. Third quarter. Shout out. Oh, shout out man kay Pinsan, kagawad ni Luruldan kang Barangay Loba-Loba. Thank you po sa pagbati, San. Reverse Lopez.
Wad, Piranggana po ang Kang Libmanan. Salamat po. Kita po ang number 1 sa Satuyang Bracket. Ano to? Kita po ang number 1 sa Satuyang Bracket. Igo kita ning basta number 1 kita. Lat lang ata nalilibang kita dito. Good. Lumabe. And lumabe. And hey, it's a turnover. Now to Havana. And got a foul by number 4. Shout out sa Team Libmanan watching from QC si Rose Fernandez. Wad, Piranggana na Kang Libmanan. Salamat. Ang gana po Kang Libmanan support up 4-0. Kumanggana kita tigdi sa Mila or 3-1. Yan. Pero number 1 kita sa Satuyang Bracket. Ano? Good. Yes. Haba na. 83-35. Monteliano. Who? Alexander. Good. Number 10. Good. Lopez. Sige mo. South to the area ng iba. Not. And 51. Shout out kay Wako from Zem Masbanyo. Shout out from Dalupaon si Kenjay Hona Istaria. Oy, shout out sa mga taga Pasakaw. Shout out idol. Kinjay. Kinjay Hono Istaria. And second game na po ni. Yes po, 40 up. Second game po ni Open. And happy birthday Wad from Luigi Frank Mina. Thank you idol. Tambakol sarap sa gata. Nyug tambakol sarap sa gata niyan idol. From Kyle Ragodon. Salamat idol. Kasoya. Now, Trabasan. Masabari. Bare. 3 points. 3 points by number 29. Pare. 48 ang Kalamangan. Wala. Habana, for the offensive round, now on. Bare. And the foul number 15 on Salva. First personal foul, first team foul. Second. First. White flag na Milaor. White flag na. Surrender na. Wilson, Minao, Monteliano, Natulumabe, Pendero, Susalva, George, Nagatubare, and 3 points! Rantay is 5 o 45 points. Correa and Pendero, good. Correa again. Back to Pendero. Correa. Good.
Now to Castoria. Natap out. Now to Salva. 3-1. To Salva. Hey! 47. Bonner. Is yours. And your foul. Bublay na Milaor, slip na, uwi-uwi na. Uwi-uwi na kayo. From Silay Maiko Castor. Wal, pa-shoutout kay Jake Flordelis na kuya ko sa trabaho, Owen Pilizardo. Tambak na naman, pwede na magpanaga si Padon. Tamay championship game pa kami. Cholo Carlos. Papahingalo na si Padon. Papahingalo na. Now 3 Shoutout po kay friends, saka kay Nigel. Yes. From Sam Masbanyo. 88-42. Kuya, pasa mo! Ayos mo! Tira na! Diskarte, diskarte! Diskarte ng amigo! Tira na! Ayun! Okay na! Okay na! Apat ka na, apat! Korea. And a foul. Basket with a foul by number 11, pushing foul. Partition. Uy, nagliwanag. Mag-ilaw parang kayo si Ama. Unang pati ano na. Now to the zone, yes. And with a foul by number 3, Lamabel. And running for penalty with one, only one $10. Okay, at the line. Tambak na Milaor, mag-uli na, sabi ni Jimmy Tagala. Aram na ganawad, congrats team Libmanan team, katagay na, thank you idol. Nagsahod ning Manila rate si Jake Flordelis, nagtrabahong pang provincial rate. Nangyayari, lugi. Happy birthday Wad, pa-shoutout kay Mon Bagaporo. Was na from Nard Luares. Pembola. Substitution. Margaret. Alauna kami. Happy birthday Wad from Mon Bagaporo, thank you idol. Nard Luares. Shoutout tayo kay Mon Bagaporo. Ganyan siya. Three footballs. Alright. 2 points. 92-42 sa lapi. Music. Milaor. Kung mag-inuman ako.
Birthday mo pala, Wad. Happy birthday po. Ang regalo sa imo kang player mo, may tambako ka ng lutoon. Yes po, Owen Felizardo. Thank you, idol ha. Shoutout kay Buloy kang Milaor, nagdayo Magdalan Daugman from Jimmy Tagada. Shoutout sa Team Gainsa from Miller Bikilyo. Pa-shoutout kay Jim Paul Managa Santiago from John Louis Tosok Capardo. Shoutout po kay Coach Tupi. Ang sunod pong kawatig diha, balik kita sa Interbarangay. Pagkakawatan po kang Tinalmod Viejo versus San Juan. And ang last game po, Tinalmod Nuevo versus Tinangkihan. Yan, bakbakan to the max. Sa aga naman, first game, Tinalmod Nuevo versus Tinalmod Viejo. Nagdayo pa sindadigding duwa magkawat. Then, yung ice pack natin yan. Happy birthday from Kagawad Tantan Manzano. Ang sakong amigo dyan sa Barangay Malinaw. Shoutout kay Miller Bikilyo kang Gainsa. Ang pogi mo from Kid Oles. Nabukulan baga aakuwad. Nabukulan baga akuwad from J. Clark Guerrilla. Yan. Okay lang yan. Happy birthday po Sir Pinsan Alex Mendoza from Lagwa Roderick Lagwa. Salamat idol Roderick Roldan Lagwa, my pinsan. Beautiful. Basket, beautiful number 9. Bonus set. Kaya nga ni. Going on na. Happy birthday, Wad. Shoutout kay Ruel Bilizaro na puro na lang tulog sa trabaho from Jake Flordelis. That's number 13 back. Get foul by number 5 on Korea North. Nag-ugwa na Magdalan. Advance congrats Team Libmanan from Nard Juarez. Penalty na po. Shoutout kay Kid Oles. Idol ko po yan. Katuhon pa, mga aki pa kami from Miller Bikilyo. Yes, Habanan. 43-95, 52 point lead. Okay. Shoutout abilik sa mga taga-barangay Malinaw. Ansa ko yang amigo, ansa ko yang tugang. Lagwa Noy Lagwa. Shoutout. Ang kabats ko dyan sa pagiging iski chairman, si Ronald Lagwa. Mga pinsan ko dyan, mga pinsan kong Roldan. Shoutout po sa Indogabos. And Korea. Salah. 2 points. And the foul. And it's on. Shoutout sa mga para picture. Holding foul. Matapos na lang ko sa trabaho, mayo pa lamang kong picture maski pinupos na pira. Daog na si kuya mo. Tambak baga. Sabi ni Scottfield Cado. Oras 4 minutes 20 seconds. Coach Tope. 4 minutes 20 seconds.
Laro na lang, sanggatos na. Ano po next game? Next game po, Tinalmud Viejo versus San Juan Junior Division. Yes. 101-45. Dako, it's a nightmare para sa mga Team Milaor, ano? Yes. Short number kay Habana. Take 2. Mga 2 bulan na po ang kalamangan. Tambak. Halos 2 bulan. Sabi ni Chairman, dating Chairman Eric Sapanta, Kambarangay, Sigamot. Ano ba? Number 6, Vermont. Bago ko number 10. George. Secure number 10. Ventura is now on number 9. Watson. Turnover. 2 minutes, 22 seconds. 2 minutes, 22 seconds. Kostope. Now Bermas. Habana. Bermas. That. Sandera. Oy. Turnover. Last 2 Last minutes. 2 minutes. Yes, by number 9. The last 2 minutes. 51, 101, 50 lang. Korea South. Kasuya. Ay, 9%. May lumabot. Salva. Korea. Tendero. Bang! 3 points. 55-point lead by Libmanan. Wow, last 1 minute. Seconds to play. O, dyan na po siguro nagtatapos mga tugang ang Enter Town. Salamat po sa gabos na nagdalan. Salamat po sa mga taga-Libmanan na nagsuporta. Salamat po sa gabos ng mga taga-Milaor. Thank you very much, and maray na hapon po. Inipuan sa indong lingkod sa ngaran po kang Local Government Unit of Libmanan sa pamamayo po ni Mayor Jess Camara sin sa gabos na members ng municipal officials. Inipuan sa indong lingkod si Alex Mendoza po saying thank you and God bless us all.